भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमा। आज सुकमुनि समस्त मुनि मानक कहउछंती, हे मुनि माने ए कली सबुबले चाहिबो जे धार्मिक लोक मानक अधर्म पथ को टाणी नवा पाई। काहेकि ना से चाहे ये जो तीन पाद धर्म नष्ट हो जाइए, आउ जो गोटे पाद धर्म अच्छी से धर्मटा को नष्ट करिवो। सेही धर्म को नष्ट करने कली सबुबले बुलुची। आज सबुआड़े बुलुची केमिति कोठी धर्म चली से धर्म जगह को ताकू नष्टभ्रष्ट करी से मंदिर मन भितर विष बुणी से जमिति धर्म को नाश करी अधर्म को स्थापन करिवो। सबुबले चाहे कली, किंतु जो माने धैर्यर सहकार प्रभु देइथिबा नीति प्रभु देइथिबा नियम को मानि चली थांती। पुराण शास्त्र मानकरे वर्णना करिथिबा कथा को नहीं आज जो माने बाट चालू थांती से माने निश्चित भाव में धर्म पथर विच्युत हो न थांती। जिते चेष्टा कले मध्य कली से मानकु अबाट को नहीं पारे कि अधर्म पथ को नहीं पारे ना। तेणु आज जितेबाला जड़े अतिथि को सेवा करुच्ची, अतिथि को भगवान बोली भावुची, प्रतिदिन सेवा करुच्ची, से कौन जानी जे मु एमिति अतिथि की सेवा करू करू भगवान को पाइबी केतेबेले, भगवान मो घर को आसबे, ये कथा केबे से चिंता कर नथिला। किंतु तार कर्तव्य जे मो मनीष जीवन सार्थकता लाभ पाई तार कर्तव्य थिला जे अतिथि सत्कार निहाती आवश्यक। मु जेतिकी भोजन करुच्ची आज दिन में मो पाई जेतिकी भोजन करिछि, मो चतुर्पार्श्व थिबा किए केते भोजन करिसंती कि नाही से कथा बुझिबार दायित्व है मोर। ये हूँ गोटे मनीषर कर्तव्य। तेणु मो पाखरे जड़े उपवास रही आमे आमे ताकू खाईदवा, आमे किंतु पेट भरीदवा। से लोकटी उपवास रही प्रभु को डाकुथबो, हे प्रभु आज मते दाना गंडे मिलानी। तेणु सेठी आमको बहुत बड़ पाप लगी थाए, जिते रोजगार कले मध्य आमको अंटी न थाए। तेणु से कथा को ध्यान रे रखा पड़ो, से कथा को मन भीतर रखा पड़ो। जो जितेबले प्रतिदिन आम गोटे अभ्यस्त हो जे मु आज 100 टंकाटे रोजगार कली, 100 टंकार मु 50 टंकार खाइली, मो परिवार 50 टंकार खाइले, आउ 10 टंका जड़े जड़े क्षुधार्थी को दान करवा दरकार, क्षुधार्थ लोकटी खाइबा दरकार। तेणु से अतिथि सत्कार जे ताकर परम धर्म बोली ब्राह्मण ब्राह्मणी भाभी से प्रभु से दर्शन देले, आ से एमिति एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देदेले जहाँ केबे से चिंता कर नथिले। किंतु एमिति भी लोक अछंती जे अतिथि मान को घर लेउटै दियंती। सेमती जड़े जड़े धनिक घर थिले जे कि वाणिज्य करती, वाणिज्य करी से धन ठूल करती। पंडरपुर ग्राम, से ग्राम रे जड़े धनी लोक रोहुतिले, जड़े सौदागर रोहुतिले जे कि से वाणिज्य करी तांको धन को बढ़ाउतिले, केवल धन को बढ़ाउतिले। तांकर गोटे मात्र पुओ, तांकर ना होची श्रीनिवास। तेणु श्रीनिवास प्रतिदिन बापांकर संपत्ति को केमिति बढ़ेबो से चिंता कला। मो बापा मते देइचंती एतिके, किंतु याठार मु जेमिति अधिक रु अधिक संपत्ति बढ़े कि बापांक ठारू आहुरी अधिक बड़ लोक होबाकू चिंता कला। तेणु से कौन कला, बरदाप नामे एक संपन्न ब्राह्मण रहे तई व्यवसाय माणिक्य रतन। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण, अभय पाद पद्मरे पशुची शरण। एकमात्र पुओ तार नाम श्रीनिवास, पुणी नाम श्रीनिवास, व्यवसाय खेले बुद्धि अपूर्व साहस। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण, अभय पाद पद्मरे पशुची शरण। बीज
বিজয়নগর গোল কুণ্ডা মূল করে বহুমূল্য মণি রত্ন হীরা বেপারে জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ অভয় পাদ পদ্মরে পশুচি শରଣ শ্রীনিবাস পরিশ্রম নথিলে তো কেহি পুଣି নথিলে তো কেহি পিতাଙ୍କ সম্পত্তি বহু গুণ কলা সেই জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ অভয় পাদ পদ্মরে পশুচি শରଣ ତେଣୁ ବିଜୟନଗର ନାମ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ମୂଲକରେ ତାର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ଦୋକାନ। ସେ ଦୋକାନରେ ସେ ଆଜି ସୁନା ରୂପାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁନା ବଦଳରେ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ଦିଏ। କିଛି ଅଳ୍ପ ସୁନା ରଖି ତାକୁ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ସବୁ ଦେଇ ତା ଦେହରେ ସୁନାକୁ ଝାଳ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକେ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଠକି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ଧନ କେମିତି ବଢ଼େଇବି। ନିଜେ ପେଟକୁ ଖାଇଲାନି, ନିଜେ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲାନି। ଯଦି କେହି ତା ଦୁଆରକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ତାକୁ କେମିତି ବିଦା କରିବ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଯଦି କେହି ପଇସା ଧାର ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କରଜ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଋଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଚଢ଼େଇ ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାକୁ ଧନ ଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରେ। ଏ ଶ୍ରୀନିବାସର ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ତାର ଯେଉଁ ଲାଳସା। ଯେମିତି ଆମେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଧାଆନ୍ତେ ନା ତାହେଲେ ସଂସାରଟା ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ନା ଯେଉଁମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ଧନ ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ନା, ସେଇଦିନ ଆମ ସାଥିରେ ସାଥ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣ୍ୟ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କେବଳ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଉଥାଏ, କଳି ଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କଳି ଦୌଡ଼ିଥାଏ, ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଭଗବାନ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଳି ଚାହେଁ ଯେ ଆହୁରି ଧନ ଅଛି, ଆହୁରି ଧନ ଅଛି, ଆଗକୁ ଚାଲେ, ଆହୁରି ମାଡ଼ି ଚାଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି, ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇଦେବି, କଳି କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆହୁରି ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସୁନା ପାଇବୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଚାଲ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ବାଟରେ, କଣ୍ଟାକୁ ମାଡ଼ିକି ଚାଲ। ଏ କଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବହିବ ନା, ସେ ରକ୍ତ ସେଇଟା ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ପାପଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବହିଯିବ। ତେଣୁ କଣ୍ଟାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ତତେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବାର ଅଛି ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଯିଏ ଧାଇଁଲା, ପ୍ରଭୁ ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ଡାକୁଥିବେ କୋଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆସ ମୁଁ ତତେ କୋଳ କରିନେବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି କଳି ତାକୁ ଡାକୁଥିବ, ଆସ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ, କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଧନ ଅଛି, ଆହୁରି ଏଠି ବହୁତ ଧନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ କଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଯିଏ ଜଣେ ବଣିକ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଧନ ଉପରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବି, କୋଠା ଉପରେ କୋଠା କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ, ମୋତେ ଦୁନିଆ ଯେମିତି କହିବ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁନିଆ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରୀନିବାସ ସରିସମ ନଥିଲେ ତ କେହି, ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁ ଗୁଣ କଲା ସେହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ତେଣୁ ପିତା ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ଯାଇଥିଲେ ତାର 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇଲା। ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେ ବରପୁତ୍ର, ଯେମିତି କୁବେର ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜେ କୁବେର ସାଜି ଯାଇଛି। ଏତେ ଧନ ଅଛି, ହେଲେ ଦିନେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ମିଳିଲାନି। ଭଲରେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ସମୟ ନାହିଁ, ଭଲରେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବ ସମୟ ନାହିଁ, ଭଲରେ ଟିକେ ଶୋଇବ ସମୟ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ନା ଖାଇବା ଅଛି, ନା ପିଇବା ଅଛି, ନା ଶୋଇବା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କେବଳ କେବଳ ଟଙ୍କା, ଧନ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବ। এইভাবে ভাবে দিন কাটুলা। সমস্তে খণ্ডমণ্ডলের সমস্তে কহিলে যে যে শ্রীনিবাস ভি বড় লোক ধনী লোক কে এই সংসারে না। শ্রীনিবাস হচ্ছেন সবুঠার মহান ধনী, কিন্তু তাঙ্ক ভিতরে ধন রহিলে সুদ্ধা যা পাখে ধন থিব যদি সি টিকে ভলরে ন খাইলা কি কাহাকু ন খুয়াইদেলা, যদি কাহাকু গরিব দুঃখীর কেউ খাইবাকু দেইতিলে জনা পড়ন্তা যে সে ধনর কিছু মূল্য রহিথান্তা। গরিব দুঃখী রক্ষীଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଟିକେ ଘରଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଧନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କାହାକୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ କିଛି ନ ଖାଇ ଯାହାକୁ ଧନ ସଞ୍ଚି ରଖିଲା, ସେ ଧନ କ'ଣ ହେବ ନା ନିଜେ ଭଲରେ ଖାଇପାରିବ ନା ନିଜେ ଭଲରେ ରହିପାରିବ। ଶେଷରେ ଖାଲି ହା ଟଙ୍କା ହା ଟଙ୍କା ହା ଧନ କହି ଶେଷରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ନିଜେ ଭଲରେ ଖାଇପାରିବନି କି ନିଜେ ଭଲରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶ୍ରୀନିବାସର ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ ଯେ କି ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଗଣା ହେଲେ। ମଦ୍ୟପାନେ ମଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ଇ ପିପାସା, ଧନ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ବଢ଼େ ধনর লালসা। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পথরে পশুছি শরণ। দয়া ক্ষমা উদারতা লুচই সদুণ, ব্যয় কুণ্ঠ হয়ে লোক নিপট কৃপণ। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পথরে পশুছি শরণ। যাହାର ଯେତେ ଧନ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ, ଯାହାର ଯେତେ ଧନ ବଢ଼େ ସେତେ ସେତେ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ, ସେତେ ସେତେ ତା ଭିତରେ ଲାଳସା ଆସେ, ସେତେ ସେତେ ତା ଭିତରେ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କାମନା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଅଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ମୋହ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭାବେ ଯେ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ଏ କଳି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଲୋକକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଧନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ହରବର କରିଦିଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦିଏ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ, ଲାଳସାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହା ପରେ ରାଗିଲା, କାହାକୁ ମାରିଲା, କାହାକୁ ପିଟିଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ନିଶାସକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଆଜି। ତେଣୁ ନିଶାସକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ମିଶିଲା, ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଗଲା, ମଦ ପିଇଲା। ମଦ ପିଉ ପିଉ ଧୀରେ 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 ମଦ୍ୟପ ହେଇଗଲା। ଧନ ଥାଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଦ୍ୟପ ହେଲା। ମଦ୍ୟପ ହଉ ହଉ ରୋଗକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା। ତାପରେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଲା, ତାକୁ ମାରିଲା, ଆକୁ ମାରିଲା, ତାକୁ ମାରିଲା। ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହିଲା? ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ହିଂସ୍ର ହେଇଗଲା, ସିଏ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପଶୁମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କଥା କିଛି ବୁଝନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ପଶୁମାନେ କିଛି କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଶୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲରେ ବୁଝେଇବେ ସେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବନି। ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ସେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ବୁଝିବ?
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ 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 ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଷୀଣ କଲା, ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀନିବାସ ବଣିକର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଯିଏ ଦିନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଲା। ନିଜେ ନା ଭଲରେ ଖାଇଲା, ନିଜେ ନା ଭଲରେ ପିନ୍ଧିଲା, କେବଳ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲା ଖାଲି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ବସିଲା ଖାଲି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଧନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ବସିଲେ ଧନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଶୋଇଲେ ଧନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କେବଳ ଧନ ଚିନ୍ତାରେ ମାତିଲା। ଆଜି ମୋତେ ଦିନକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା, କାଲି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କାଟା ହେଲାନି, କାଲି ମୋତେ ଯାହା ବଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କାଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରିଦେଲା, ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା ନା ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବି ତାହେଲେ ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ରୋଜଗାର କରିବି। ଏମିତି ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ସମୟ ରହିଲାନି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବ, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବ। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୀନିବାସ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଧନୀ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଗଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅର୍ଥ ମୋହ ଭୂତ ପରିଗ୍ରାସ କରେ ତାରେ, ଗ୍ରାସ করে তারে, গ্রাস করে তারে। ଦାନ ଧର୍ମ ଲୋପ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟତା ସରେ। মনুষ্যতা সরে, মনুষ্যতা সরে। ଶ୍ରୀନିବାସ ଯେତେ ଯେତେ ବିଭବ ବଢ଼ାଏ, ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଦୟା ଯାଇ ଯକ୍ଷ ଶୀତ ହୁଏ। ଦୁଆରୁ ମୁଠାଏ ଭିକ ନ ପାଇ ଭିକାରୀ, নপাই ভিকারি, নপাই ভিকারি। ନିରାଶାରେ ଫେରେ ହସି ବିଭୁ ନାମ ସ୍ମରି। বিভু নাম স্মরি, বিভু নাম স্মরি। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଅର୍ଥ ଲୋଭ, ଏ ଅର୍ଥର ମୋହ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୂତ ପରି ଲାଗିଯାଏ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ସେ ଭୂତ ଭଳି ଏମିତି ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏ ଅର୍ଥ ଲୋଭ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ତାକୁ ଦାନ ଦେଇଦେବୁ, ଦାନଟା ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଧର୍ମ କରିବା, ଆଜି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି କି କେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ସେଠି ଧର୍ମ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରୋଜଗାର କରିଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବିନି। ତେଣୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଏସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତା ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀନିବାସ ଯେତେ ଯେତେ ଧନ ବଢ଼ଉଛି, ସେତେ ସେତେ ତା ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଦୟା କ୍ଷମା ଏସବୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କେବଳ ଧନ ପାଇ ଯକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ଧନ ରଖି ସେ ଯକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ନ ଦେଇ ନ ଖାଇ ଯକ୍ଷ ପରି ଯେ ସଞ୍ଚଇ, ପଡ଼ୁ ତା କୃପଣ ମୁଖ ଦେଖି ନ ଜଗାଇ। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে পশুচি শরণ। ନ ଦେଇ ନ ଖାଇ ଯକ୍ଷ ପରି ସେ ସଞ୍ଚଇ, ପଡ଼ୁ ତା କୃପଣ ମୁଖ ଦେଖି ନ ଜଗାଇ। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে পশুচি শরণ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଦେଇ ନ ଖାଇ ନିଜେ ଯକ୍ଷ ପାଲଟିଗଲା, ଦୁଆରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଯାଏ ତାହେଲେ ଭିକ ମୁଠେ ମିଳିଲାନି, ଶେଷରେ ସିଏ ଛି କରିକି ଆଇଲା। ପୋଡ଼ି ଯାଉ ତ ଧନ। ଭିକାରୀଟେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଭିକ ନଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଆସିଲା, ତୋ ଧନ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉନି, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉନି ତୋ ଧନରେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିକଟେ ଦେଇପାରିଲୁନି, କେତେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଇପାରିଲୁନି, କେତେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଟା ଦେଇପାରିଲୁନି, ତେଣୁ ତୋ ଧନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ, ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଦୟା କ୍ଷମା ବୋଲି କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାର କେବଳ ଏ ଆଖିରେ
अंध पुटिली बंधा हो जाए ताको आ किछि देखा जाउ न थाए सेतेबेले केवल ताको टंका देखा जाउ थाए धन देखा जाउ थाए लोकटी पाखरे धन हो जाए सेतेबेले प्रभु चिंता करती जे ताको आहुरी धन दबा कली चिंता करे जे ताको आहुरी धन दबा आहुरी धन दबा आहुरी धन दबा जेते से मागुछि ताको धन दियो तेणु से धन रखी 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 शेष में जक्ष हो जिते जक्ष हो न दे न खाई न पी जक्ष हो जाती तेणु न खाई न दे ये सब जक्ष हो जाए किंतु लोकंकर अभिशाप को से किणी था दुखी रखी मानकर अभिशाप को से किणी था भिकारी जोगी भिकारी अभिशाप को से किणी था तेणु से ही श्रीनिवास आज समस्त अभिशाप को किणिला ये मनीष जन्म में समस्ते किसी पुण्य अर्जन करने कथा किसी पुण्य अर्जन करने कथा पुण्य किसी रोजगार करने कथा किंतु एठी सी केवल अभिशाप को रोजगार करुच्ची जदि से लोकटीर ना शुणे जी घर को गले सब बेले फेरे दौथो खाइबा को दौन क्या गोड़ो एमती लोक मैंने प्रथम जो कहे अरे से श्रीनिवास घर को जाऊँ कि सेटा गोटे बड़ कृपणटा केमिति के जानी भगवान ताको सहीचंती को जोगी भिकारी टी खाइबा को देलानी कार दुख टी बुझिलानी खाली निजे मत भल खाइलानी खाली धन संचिकी जक्ष हो गलानी जदि सकाळु उठिकी कहीं ता ना धरी दिए श्रीनिवास ना धरी दिए कह दिए अरे का नाटा तू आज धइलु सकाळु आज दिनटा मते खाइबा को मिलिबटी आज दिनटा मोर गला आज मते खाइबा को मिलिबनी तेणु जदि यात्रा करूँगी आपण कौटी यात्रा करने को जाऊँच आगे ता नाटा पड़गला कि जो यात्रा समय से पटे देकी से चलीगला कहला आज आवा हेनी कहीं जार मुँह चाहिए आज मुझे जीवी ये जो कृपणटार मुँह चाहिए मुझे जीवी ताले मोर आज सबू कम निष्फल हो तेणु आज आजीनी यात्रा समय जदि ताको देखा जाए कि ता कथा को जदि शुणा हुए ताले ताको मत यात्रा बंद करदे यही घृणार पात्र से समस्त होता है समस्त मन भितर किंतु ता सामने कहीं कहती ता सामने कहीं कहती जे तुम एमती भूल काम करुच बोली लोक मैंने तुमको एमती कहते जे कृपण बोली कहते घृणा करुँच किंतु सी चिंता करुव से लोकटी चिंता करुव जे मु एते बड़ धनी माने मते समस्त सम्मान दियंती मते सम्मान दौरान मते ऊपर रखिंट किंतु प्रकृत में सम्मान सीना आगरे दियंती से ही लोक आगरे दियंती किंतु पछरे सबुबले तार ताको सबुबले पाई प्रभु पाखे अभिशाप दौथि अरे ये गोटे यहाँ मरुनी कहीं बंची कौन हम से धन रखिकी से धन धन हो मरीज सबुबले ता पछपटे सबुबले गाड़ी दे था किंतु ता आगरे ताको सम्मान दियंती सी भावे जे मते समस्त सम्मान दौरान तेणु तार ए धन संचिवा देखी प्रभु सेपटे ऊपर हसंती प्रभु हसी हसी तेणु चिंता करती अरे ये कौ जन्म कौन करिथिला ये जन्म से जो पाप करुची सतरे ये पापर तो मुक्ति नहीं ना ये कौन बुझीपारुनी एत बड़ ज्ञान ताकू देइथिली ये मनीष कौन बुझीपारानी प्रभु ऊपर हसुचंती जी जो कार्य करे प्रभु सबू हिसाब करूँ देख ये लोकटा को आहुरी धन दियो ये लोकटा को आहुरी धन दियो ताको आहुरी बड़ लोक कर दियो कहीं से चाहूँगी धन द्वारा बोधे खुशी अच्छी धन पाइले खुशी हम तेणु ताको आहुरी धन दियो लोक मानकर से अति घृणार पात्र हो जाऊ जितेबले तार पापर शेर पूरी जीव जितेबले तार पापर शेर पूरी जीव सेतेबले ताकू नर्करे पकई दियो आउ तापरे ताकू नहीं कि गोटे नर्कर कीट कर दियो तेणु प्रभु हसुचंती आउ ताकू एमती परीक्षा उपर परीक्षा करुँच कौन है सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय आज तो समय सारा देलानी आज बाणी विराम दबा टी प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद